At pag show. Ano dito tayo? Ano dito na dito? Unahan eh, ayaw. Ibutang. Oh, sige. May one take one na, taparin. Ah, birthday. Ako'y number, no? Judith Montero. Sige na, tumagal na. Germany, guys. Hello? Oy, Dok. Oh. 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 Unahan ni ka, Junji. Oh, kao. Na, kasa to ah. Ano to ah? Ang kamilki. Sino na ako? Ay, Ako ani. Pwede ko na mo imuha. Ako na na. Ako mo ko na mo bato na eh. Sophie Balis. Sophie Balis. Butang pa ka art para sa entrance or diretso na po kukubot mo sa wall. Kaya pwede na po siya sa entrance sa inyong entrance. Butang na po siya mga art na balloon. Na combination niya imuhang ganahan ng color. Pag sulod din nila sa entrance, sulod din kapag sa wall, dito din nato ang Benjamin Aplisu. Okay, magod na siya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's Opal here and today we are playing Barry's Prison Run because I've seen a lot of y'all request me to play this game. So let's go. Wala nang patumpik-tumpik pa. Yes, my favorite word. Easy. Hala, cool nga ano di imong ulo. Okay, rasag ka. Ngayon, naprisa mo ko diri. Nangawat ang makuglamaw silingan. Mateka, uy. Let's go. Let's follow the arrow. Tara. Tanaday. Let's go. Tara. Go sa Republic. Lang sa ni. Siya ma-open. Okay. Kung inday, gawas na dira, panaog na ba kay? Magsabay tag. Gawas diris. Ang sa ni Deo. Day. Let's go. Hala ka ba sa naniniag yan? Di karon. Oh, sige, pwede. Hala ka go. Hala day, sige. Come here, girl. Let's go. Let's run. Okay. Sana. Nasayo na naman tato, gino. Okay. Okay. Yes, I did it. Dali, day. Faster daw. Can you be faster? Sani. Open. This, orange. Ay, kada maguba. Oh, ano naman to? Uy, pagdali daw, B. Mang-escape ka. We're going to escape. Magad, dagan kay mi diri. Dagan kay mi na priso. Okay, magad na siya. Uma. Ako na click. Tara. Let's go. Oh my god. Usap daw, B. Usap kay. Brutal na kay siya. Oh my god. Ay, naklik na. Dagan. Let's go. Dira ka kotog call, oh my god. Kalmahi daw call, sigpang bukod. Okay. Hi dong. Sir Green. Si Sir Green yung orange. Manalagan pa. Ali na mo. Dali. Let's go. Okay. Where are we right now? We are in the CR. Another. Okay. Ew. Pang flash sa daw mo diri, babe. Sa mga tao diri, oy. Okay. Mga auta. Mahalo ta for today's video. Wala, ikira naman ta ni padulong. Hala, tuwara na, nilaba. Murag si Sir Green na orange. Okay, let's go girl. We can do this. Nahulog, wait lang. Usab. Okay, let's go. Wait for me girl. Okay, tana, ikaw una. Okay. Okay. We are now crossing the bridge. Oh my god, nalagpot siya. Okay. Latsa, time sa daw biolat ako. Oh my god. Umay. Tara, let's go, Abby. Let's go. Girl, wait for me. Dali, dyan lagi siya. Girl, wait for me. Okay. Kina. Pa na, mapisat, kita niyo.
Dagan. Run. Okay. Sama na, oy. Kuyawa po ni ilang prisuhan din, oy. Ariday. Nadiritso siya na ako, arada. Na, kay ginay, mag-ulo. Ara na ko, wala to natuto siya. Okay. We stick together with our fellow prisoners. Ali, day. Faster. Lawa na, lataan na siya. Okay. Here, day. Nakat na. Let's climb the ladder. Okay. Oh my god, nasa siya diri. He is here again. Oh my god. Click. Totoo na to diri. Here. Uy, na-stuck siya. Okay. Ay, salamat. Dali, girl. Okay. Kulbaan ni Uncle. Manggokod. Okay. Saan to siya tara? Where are we going? Arita. Ali, day. Girl, can you be more faster? Lihok daw, lihok. Lihok, girl. Lihok. Move. We are going. Let's go na. Bala ka diraw dyan. Let's go. Sa tuwara na. Pilit na si Talog. Dugay ko dani. Okay. Ito to die. Just wait a minute. Okay. Cafeteria. Security training. Ito sa cafeteria. Gutom ko. Ay, dito kasulod. Diwag. Sa niong. Tsada na ipa-drinks. Yay! Na-ipa-drinks ang okay, tama na. Manalagan ta. Tara, girl. What? Ay, kapro ni auntie. Uy. Oo. Nanti ka dali. Let's go, speedrun. Kapit ko nahulog. Wala na, nahulog na. Huwag kang ma-fall. Sa maling person. Char. Okay, dali. Okay, dali ba kumatay ganyan? Girl, dali girl. Una na ita. Ang pro ba naman? Uy, namutot ako sa to. Ang pro ko naman. Girl, come here, girl. I'm going to wait for you. We are going to work together to escape. Okay, kita naman sa puyo na diri. Dali. Dugay ka. Sani. Visitor phone center. Okay, find a ladder. Tatag ladder day. We're going to the storage room. Okay, ito ara. Okay. Ali, kung sa magigit-bit na niya, oh. She's carrying nothing. She is carrying the air right now. Pamagod siya kailan sa iyang maintenance. Hala, di ko kaabot. Wait lang kayo, di ko kaabot. Okay. Wait for me. Nakaklod na si auntie. Wait. Nawala lagi siya. The girl is gone. Ay, ito rin eh. Hey. Nakuha po na yung fan. Okay. Girl, wait for me. Di ba ka mamulat? Okay. Kaya rin na. Kumanak ko. Let's go. Mangat-kat na ta. Magad. May panuklod day. We are jumping on pipes. Okay. Oh my god. May hulog ta. May panuklod. Okay. We are almost there. Are we almost there? Okay. Close the valve. Okay. She knows how to play this. Hala, nahulog si auntie. Nawa na. Okay. We are going to close this. And then we're going to close this valve over here. We also see Miss Girl. Wait for me, Abby. Okay. Hello, nahulog si Uncle. Okay. We
We have closed all the valves successfully. Dali ko kakarap. Hala! No, nulog ko. Nahulat ako. Okay. Let's go, girl. We are going to do this. We're going to escape. Manupload mo ka. It's all about teamwork. Okay? Okay. Come here. Malutan ko na siya. Okay. Nano siya. Okay. Okay. Come here. Nasa pagkikipan. Look. I'm back tayo, Baki. We are in our Baki era. We are in our Baki era. Okay. Wala, wala na. Lagi ko ka ano. Saan na? Sa'yo na lang siya. Okay, alay. Okay. Lagi, wait lang. Pausba ko. Ano man eh. Okay. Sab. Wala, di lang siya kaabot. Wala na, matay mo siya. Okay. Tika rin na to ni. Wala na, may ato isa ron. Luna pa, oh my god. Oh my gosh. Apa. Okay. Okay, we did it. Here you go. Let's go. Maganda, magpatulipad tayo for today's video. Hello guys, so today magdula taog identity fraud kay board ko. Madali. At least unsay nga diri nga nag-shake na. Hala, galinaw. Okay, dirita go. Patay. Hala, patay. Uy, kadakuan na mong tabang. So, hello guys, welcome back to a new video, and today we are playing Dogehead Escape for today's video. So karon kay we are going to save 7 kittens and bring them back to their mom, which is Ara. The cat is over here, so let's talk to Mama Cat over here. Help, my children is lost. Please find 7 children and bring them here. Be careful, there are monsters. Okay, so yeah, let's go. Dulaon na to ni. Let's help Mama Cat bring back her kitties. Okay, tara, let's go. Kinahanglan na to i-save ang mga earring. Oh my gosh, asa ang mga earring? Oh my gosh, asa ta? Okay, hindi na to key. I don't know where the key is. Ambot asa ta malakaw. Okay, dirita. Tayong sa dirita. Uy! Hala, gigukod ko. Oh my gosh. Asa ta, diri, go. Hala, what is this? Unsan ni? Okay, asan ni? Okay. So, naay water. Diri ba dyan maad to? Iring yata. Di na ng tubig. Iring yata for today's video. Pero sige na lang. Mag-swimming ta. Let's go. Come on. Hala! Ay! Hala na, i-dodge nga isda. Sana all hybrid. Hala sa to, hala usab ka og mamatay. Oh my gosh, I don't know what to do. Turo. Okay, dirita. Let's go guys, come on, let's go. Kaya asa ta, dirita malakaw. I don't know asa ta malakaw, pero I think dirita malakaw. Kita kong key. Okay, kita kong key. Green key. Ara siya. Open na to ni. Okay, let's go. Amot na, unsan yung voice chat. Okay, daot ang voice chat. Okay, tara. Okay na yung obby, dili. Let's do the obby. Ay, hala, gi-prank ko. Sana prankers ang game. Okay, saan okay, diri. Okay, padayon ta. Okay na i-prank. Dahil dito dapat diri malakaw. Okay, diri dapat malakaw. Okay, tara. Okay, jump. Okay, tara, diri. This way. Let's go this way. Okay, diri ta. Then we go this way. Then diri ta. Then na sina diri. Ay, hala. Bila ko i-touch to. Di na dito i-touch di ay. Okay, asbo na to ni. Wait lang. Time sa ato na siya kusbon. Okay, basbasan na to ni. Siya. Okay, let's jump over here. Yan, diri na punta. Okay, saka lang. Go lang. Pinaksan pa na ko ni bacon diri. Oh, okay, tara. So we go down, I think. Okay, diri. Then we go this way. And then diri ta. Okay, diri. Oh my gosh, that was so easy. Okay, easy lang ito. Okay, let's bring this kitten over here sa iyang mama. Okay, na-miss na niya yung mama. Sarap to. Oh my gosh. Hey, thank you. You saved 1. 6 remaining. Okay, we need to find 6 more. So, dagan pa kaya itong pangitaunon. Pero let's go. Kaya na to ni siya, guys. Okay? Ayaw pula diri ang mga doge. Hala, na sila. Okay, nang mga iro. Asa ta, dirita. Let's go this way. Uy, hulat ako. Hala, patay. Okay na yung key. Ay, wala dahil akong key. Dara. Wait, fang key. Okay, salamat. Okay, nasulod ta. Oh my gosh, what is this? Hala, unsan ni? Ay, kulbaan ako, oy. Di ay kay ang balon.
Uy, may iro. Tara. It's a prank, Day. It's a prank. Magugok na rin, Mi. Usot. Okay, diri. Usot. Okay, diri. Okay, abot na ta, guys. Okay. Let's get this kitten over here and tara. Yatag natin siya yung mama, okay? 3 on, okay? Thank you, you saved 2. 5 remaining, okay? Ara sila, nag-thank you sila. Sana all cute kayo mga earring. Okay, let's go save the other kittens. Okay, tara. We are now going this way. Dito ganyan namatay. Ay, dara, okay. Okay, tara. Okay, we go this way. Okay, open this please. Okay, tara. Okay, so unsay na diri nga nag-shake. Hala, galinaw. Okay, dito, go. Patay. Hala, patay. Uy, kadakuan na mong tabang. Diri. Okay, diri. Okay, so diri ay dapat tao para di siya mahulog. Okay, let's go guys, let's go. Okay, diri. Then we go this way. Okay, let's go this way. Kana pila ko mahulog na, so di ta na mo tunog. Okay, jump on please. Okay, tara. Ay, nahulog. Ay, namatay. My gosh, namatay man ko. Dapat di mamatay. Okay, salud ka. Okay, let's go. Ulit na natin siya. Kaya natin siya. Let's go. Parkour obby siya. Pati ka pag-pro sa mga obby. Kaya na. Good say. Ano itong uban niya players? Okay, dirita, go. Ay! Okay, ano ko mahulog na po ko. Okay, dirita. Okay, let's go this way. Hala, asa naman ni? Tura na i-cage. Okay, tura. Oh my gosh, I found another one. Okay, hello kitten. Ibalik tikas imong mama. Okay, pagkita ka ganyara. Okay, balik natin siya. There you go. Eh, kailangan natin pagkita pa. Thank you. You saved 3. 4 remaining. Okay, let's go. Pagkita na itong uban. Maning uban nga iring ilaagan. Ay sila. Anong sige lang maglaaag. Oy, ginapangita naman sa inyong mama. Asa naman mo? Gawas mo. Gawas mo please. Asa naman mo mga iring mo? Asa naman itong mga earring? Oh my gosh, asa itong mga dirita. We go this way. We go this way. Tama, wala ko nga. Okay, key. Asa na siya gamiton? Ambot lang, asa na siya gamiton? Ay, dara. Okay, I found the door. Okay, tara sulod. Hala, unsa ni what is this? Hala, tura siya. Oh my gosh, luoy kayo siya. Basta isuon mi kay mama ni naka-ano ko ko. Naka-earring ko nga outfit. Pero mama may vibes for today's video. Basta magsuon rami. Basta mama, dito na akong earring dahil. Okay, tara. Let's go. Okay, ambak lang. We're going to jump. Okay. Sani, what is this? Hala! Ay! Alam mo, ambak di ay. Okay. Ako na-inform ng ambak di ay. Ay! Hala, napatay lagi yapon ko. Unsa man to? Tara, naog. Hala, unsaon di ay? Ha, unsaon? Unsaon di ay? Hala, di ko kabalo unsaon ni. Unsaon man siya? Dili man guruta. Ay, diri. Ay, diri ra di ay tamalakaw. Okay, I was so dumb. Okay, apakabobo be. Diri ra di tamalakaw. Okay, let's go. I will bring you back to your mother. Asa imong mother tura? Okay. You're welcome, madam. Okay, tulo na lang. We need to find 3 more. Okay, diri na po itong Augie. Let's go this way. Ay, asa na tong toilet? Ay, naaday ko. Naaday Dolce Dira. Okay, na-prank na po ko nila. Okay. Asa na tong toilet, man? Hindi na kumato dito sa toilet. Kaya naasiguro ano dito. Nakikitten nga na lost dito. Amot lang luwi kayo. Okay, let's find the toilet. Man tong toilet. Uy, nawala man. Ito rin. Okay, dara. Ay, salamat po. Tagisundan sa mga Doge. Okay, dirita. Let's go. Let's continue. Asa day dapat malakaw? Asa dapat malakaw? Ay, Doge. Dira pa. Malagot ng Doge. Uy. Okay, diri. Okay, let's go. Let's continue. Pasaka ta. We're going above. Dito masaka ta. Sina diri. Hello. May magoko diri. Wala. Okay, wala. Okay, tara. Luto man ni. Wala na trophy. Okay, we finally found the trophy. Okay, nakuha na itong trophy. Uy, na pong halas sa likod. Okay, wait lang. Asa ta. Hey! Namatay naman po lagi ko, oy. Wow, na-temple, oh. Amot na saan ni naglag. Oh my gosh, naglag. Okay, sa mga agis ata diri sa river of the Mississippi. So, hello everyone, welcome back to a new video, and today we are traveling on an island in search for a golden Robloxian trophy in a hidden temple. Our job is to retrieve the trophy and flee the island safely. And yung anong gitumba naman ko aning bacon girl?
So yeah, hello guys, welcome back to a new video, and today we are playing Escape a Giant Snake Obby. So let's go. Need na to ma-retrieve ang Golden Robloxian trophy, and then we will leave this place kay nung sila delikado daw ni. So yeah, let's go. Let's run. Let's go. Okay, so let's go. Tara guys, we are now going on an adventure. Hala, kung sa mani. Haspas manali kumodagan. Sana all. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, asa naman ni? Hala, lisod lagi ni. Okay, let's go. What? Hala, naihalas! Hala, naihalas. Okay, go, 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 go. Kung pa-expect na makita na ko dahil ng halas first pa lang natong ano, dagan-dagan diri. Okay, let's go, let's go. Tara, 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 tara. Nasa sa likod. Uy, nasa sa likod. Uy, tara, 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 tara. Uy, puti ang halas. Oh my gosh, sana all puti. Okay, na namatay. Kaya na to ni. Let's go. Let's go. Masunod ani nila o kaning mga players diri. Tara, let's go, let's go. Run, run, run. Tara, tara, tara. Ulit, tanaw na likod. Kaya magsunod tong ano, magsunod tong halas diri sa tong likod ron. Let's go, let's go, let's go. Okay. Dagan. Asa dito malakaw liambot ng asa na malakaw basta kay mangita ta Golden Robloxian trophy. Mauro dito atong giadto dire. Atong trophy ra jud atong giadto. Okay, let's go. Let's go. Diri. Kay asa ta malakaw diri ta. Halaka, yan si Paul gatulo. Naunsa naman si Auntie. Isita, of course. Yes. Kay mama siya. So, hello sa mga aesthetic. Sana all. White lady era ni Auntie. So, hello guys. Welcome back to my channel. It's Upaw here. And magdulat ta ani. Po, then isa, balag tag Sige, tawag sa game. Basta kinakalimot ko tawag sa game. Ako na lang ibutang sa title. Sige. Kaya nakalimat ko. So, let's go. Mubang ko ano niya ako kung siya gungo. Hoy, Auntie, napilit ko diya. Halawa na nawagtan sa Auntie. Okay. Mga na itong wrong ang sinasgawan. Balik na ko. Ang gasta itong kwartso. Baligyan na ko. Pero sa ni, pili ko masakay, ani. Baligyan na ko ang Hindi ko masakay. baligyan po na ko ng isa. Oh, dili. Haman tamang lakaw. Dire? Baligyan na Are we ko. going here? Magod. Hala, unsa ni? Find grandma's cookies. Oo na. Hala, magod. Hala, ka-cute ba niya? Ay, pagukod. Hala, magukod siya. Oh my God. Oh my God. Oma. Magukod siya. Ate Ki. Asa na? Ay, turo. Tuyok ta na. Diring Ki dayo. Diring Ki sa pikas. Kuwantong Ki. Taraday. Kana siya? Pila ko irita ni oy. Kani kay Jofil nga backdrop. Pila man ta ka joker eh. Binarato ra man ni ang kansi man may ani. Pila man na ko. I-3-8 ra gid ni assisting na. Ay, Tendugay na to. tuyok ta na. Diring Ki dayo. Diring Ki sa pikas. 4-8 ba? Kuwantong Ki. Ang isa ka. Taraday. Arang silay. Dagan. Atong sa wall. Mang atik diri ron. Mosulod gid. Halawa na si Rado mo gina. Hoy, ay nananday sa kuangki. Tara, dagan. Magad. Hala, kadugaya ate. Kagukod pagkakaana, day. Hoy, dugay ka. Okay, dito. Dagan. Pag-angry in person. Man to paliton. Okay. Malahaman ta, diri ta. Dito managi. Oh. 50 ba to 80? Ano? Di na ko magbuba. Buba jud ay. Ingon man ako ni Ate Chingpod kay. Manaka ta. Ang backdrop. Manakin diri oh. Kung asay kwarta Laan ta padung. Diri. Ang Junji. Ay lang ato sa murot. Hulog sa antik. Ha? Happy birthday. Naman to, wala to siya. Sabay ka niya nawa na. Sige, kahulog si antik. Hulaton ti ka, madam. Hulaton ti ka, magsabay ta na. Kumukuan. Ano siya? Let's go. Sabay ta. Sabay ta, day. Balag. Obnoxious sin. Sabay ka niya. Ano? Unnoxious. Hoy, pagdali daw, day, babe. Idol, unnoxious. Abdan sa tag-ugmaan ni mo, oy. Day. Faster. Ba? Let's go. Tagan po sila bahin niya bisag 1.5 lang Mandaos na. na ta. Tinadiri. No? Halaka, oy. Balibay. Bait sa kanyang butang sa traps, no? Kay lagi o kay tanan. Maggan. Ay. Ano sa antik? Dali, day. Saka diri o ni ladder. Hawa na, matay sa antik. Maka dira, oy. Ay, midnight blue. Halawa na, sunod na ko, day. Sumani. Kadalian ang ani, oy. Mga kita gintana. Kaning Okay.
Muagi tag bintana. Usa siya. Kaning navy blue Gulang. Naturo. Like eyelid night. Pretty kay si auntie. Usa siya. Where is she? Grandma, where are you? Oh my god. Oh my. Don't. Sunny. Ante! Got na. Ang tamanulod. Navy blue man. Hala, ang ta. Ang ta ni.